सदा प्रभुंकर अनुसरण कर, बलवान हो और तुम्भर अंतकरण साहसिक हेउ। हाँ, तुम्हें सदा प्रभुंकर अनुसरण कर, ईश्वरंकर निकटवर्ती हो, सेतिरे से तुम्भमानंकर निकटवर्ती हेबे। प्रभु आमानुको आशीर्वाद करंतु। प्रभुंको महानामर धन्यवाद हेउ। प्रभु आमानुको ए मासर शेष विजय दिवसर उपासना रे विक्षिप्त अवस्था निज निज गृह रही तांकर निकटवर्ती हेबार सुजोग देइथिबारु आमे प्रभु को धन्यवाद देवा। पुणी प्रार्थनार सहित आजिर उपासना को आरंभ करबा पाई जिबा। आसंतु आमे समस्ते चक्षु बंद करबा, पुणी ईश्वरंक निकटरे प्रार्थना रखिबा। स्वर्गस्थ पिता, तुमरी आश्चर्य नामर आमे धन्यवाद करुछु, कारण तुम्हें महान परमेश्वरट, जीवित परमेश्वरट। तुम्हें राजा मानकर राजा, प्रभु मानकर प्रभु, महत महत कर्म करिबारे अद्वितीय परमेश्वर तुम्हें अट। आमे तुमर धन्यवाद करुछु, धन्यवाद दौछु प्रभु। ए मे मासर प्रथम दिन ठारू प्रभु ए 30 शेष दिन पर्यंत तुम्हें आमानंकर सहवर्ती परमेश्वर हेल। ए मास तमाम आमानंकु तुम्हें दुर्दशारु रक्षा कल, विपदर रक्षा कल, संकट रक्षा कल, समस्त उत्तम द्रव्य आमानंकु परितृप्त कल, विनाशर आमानंकर प्राण रक्षा कल, आमानंकर पाप क्षमा करे। प्रभु ए मासर शेष रविवार उपासना रे आमानंकु तुम छामुरे एकत्रित हेबा पाई सुजोग देइछ। हाँ प्रभु, आमे दीर्घ दिन धरी विक्षिप्त भाव में तुम निकटवर्ती हेउछु, आउ एई सुजोग तुम आमानंकु देइछ, सेथिपाई आमे तुम धन्यवाद करुछु। प्रभु ए विजय दिनर उपासना में आरंभ करबा पूर्वरु आमाने तुम निकटरे निज निजकु समर्पण करुछु। आमाने निजकु तुम हस्तरे उत्सर्ग करुछु, कारण प्रभु तुम्हें सही प्रकार उपासना को पसंद करबा परमेश्वरट। प्रभु तुमर चक्षु आम प्रत्येक उपरे प्रसन्न कर, जेपरि आमाने सत्य और आत्मारे तुमर उपासना करिबो। आमानक हृदय एक कृतज्ञतार हृदय भरी दियो, जेपरि आमानक जीवन में तुमे करितिबा समस्त कार्य पाई आमे तुमर धन्यवाद करिबो। धन्यवाद दौछु प्रभु। आमानक प्रति तुम्हें सहायक परमेश्वर हेल, सुरक्षाकारी परमेश्वर हेल, साहाय्यकारी परमेश्वर हे। प्रभु आम प्रत्येक प्रभु ए भयंकर महामारी प्रभु सुरक्षा देइछ, संक्रमण रक्षा करिछ, सेतिपाई धन्यवाद करुछु। प्रभु जेतेबेले आमाने भिन्न भिन्न परिस्थिति परिवार मध्य रही आज उपासना द्वारा आमानकर हृदय को प्रभु सम्मिलित करुअछ तुम सानिध्य आम मानक तुम्हें दया कर। प्रभु गीत माध्यम तुम प्रशंसा करू करू तुम रब शुणी प्रभु आत्मिक जीवन में परितृप्त होगापाई आम साहाय्य कर। उपासनार प्रारंभ शेष पर्यंत तुम्हें आमर संगे रही अनुग्रह दियो। जीशुंक नाम ये प्रार्थना उत्सर्ग कर आमेन। प्रभुंक महानामर धन्यवाद हेउ। आमने गोटे हिंदी गीत द्वारा प्रभुंकर प्रशंसा करने जावा। जेतेबेले आमने ईश्वरंक वाक्य को जाऊ, सेठार लिखा जाए, हे विक्रमी संतान गण सदा प्रभुंकर कीर्तन कर, सदा प्रभुंकर गौरव और पराक्रम कीर्तन कर, सदा प्रभुंक नामर गौरव कीर्तन कर, पवित्रतार सौंदर्य सदा प्रभु को प्रणाम कर। एणु आसु आमने तांकर कीर्तन करू करू, तांकर गौरव पराक्रमर कीर्तन करू करू आमे गोटे हिंदी गीत द्वारा प्रभुंकर स्तवगान करने जावा, जहाँ आपण माने पाइबे आत्मिक आराधना संगीत 112 पृष्ठा 5 नंबर गीत, हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु के स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु
यीशु के स्तुति गाए हम हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु के स्तुति गाए हम हालेलुया 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 हालेलुया। क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया, क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया। पाप को हटा कर साफ है किया, हमको बचा लिया। पाप को हटा कर साफ है किया, हमको बचा लिया। हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु के स्तुति गाए हम हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु के स्तुति गाए हम हालेलुया 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 हालेलुया। इस जीवन भर में सदा तुझको ध्यान करूँगा, इस जीवन भर में सदा तुझको ध्यान करूँगा। तेरी आत्मा पाके तेरी इच्छा जान के आगे ही बढ़ता रहूँगा। तेरी आत्मा पाके तेरी इच्छा जान के आगे ही बढ़ता रहूँगा। हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु के स्तुति गाए हम हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु के स्तुति गाए हम हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ, यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष देगा साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष देगा साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु के स्तुति गाए हम हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु के स्तुति गाए हम हालेलुया 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 हालेलुया। आजिर ध्यान निमंते जो शास्त्रांशटी मनोनीत कराଯାଇଛି ताहा आपण माने पाइबे लुकलिखित सुसमाचार तार 13 अध्याय 1 पदरू 5 पद पर्यंत। लुकलिखित सुसमाचार तार 1 अध्याय 13 अध्याय 1 पदरू 5 पद पर्यंत। सेठारे एपर लेखा जाए, सही समय केतेक लोक आसी
ପିଲାତ ଯେଉଁ ଗାଲିଲିଓମାନଙ୍କ ରକ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ବଳି ସହିତ ମିଶ୍ରିତ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାହାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ସେଥିରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଏହା ସବୁ ଭୋଗ କରିବାରୁ ଏହି ଗାଲିଲିଓମାନେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଗାଲିଲିଓମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପାପୀ ବୋଲିକି ତୁମ୍ଭେମାନେ ମନେ କରୁଅଛ? ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି ନା, କିନ୍ତୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେହି ପ୍ରକାରେ ବିନଷ୍ଟ ହେବ। କିମ୍ବା ସିଲୋହରେ ସେହି ଯେଉଁ 18 ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରହରୀ ଗୃହ ପଡ଼ି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣନାଶ କଲା, ସେମାନେ ସମସ୍ତ ଜେରୁସାଲେମବାସୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଅପରାଧୀ ବୋଲିକି ତୁମ୍ଭେମାନେ ମନେ କରୁଅଛ? ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି ନା, କିନ୍ତୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କଲେ ତୁମମାନେ ସମସ୍ତେ ସେହିପରି ବିନଷ୍ଟ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ପଠିତ ବାକ୍ୟରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ପୁଣି ତାଙ୍କରି ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହାର ମର୍ମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆପଣା ଜୀବନକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ, ଆପଣ ଆପଣା ଜୀବନକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁ। ସେ ଗୀତଟି ଆପଣମାନେ ପାଇବେ ଆତ୍ମିକ ଆରାଧନା ସଙ୍ଗୀତ 13 ପୃଷ୍ଠା 35 ନମ୍ବର ଗୀତ, ଅନାଥରେ କୃଷ ଉପରେ ଝୁଲୁଛି ତାଙ୍କ ଶରୀର। ଏହି ଗୀତଟି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଗାନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଅନାଥରେ କୃଷ ଉପରେ ଝୁଲୁଛି ତାଙ୍କ ଶରୀର, ମୁଖତି ଘେନ ଯାଉଛି ଝରି ତାଙ୍କରି ରୁଧିର। ଅନାଥରେ କୃଷ ଉପରେ ଝୁଲୁଛି ତାଙ୍କ ଶରୀର, ମୁଖତି ଘେନ ଯାଉଛି ଝରି ତାଙ୍କରି ରୁଧିର। ହେଲେ ସେ ଦୁଃଖୀ ଆମରି ପାଇଁ ତେଜିଲେ ସରଗ, ମରଣେ ତାଙ୍କ ଖୋଲିଲେ ପଥ ଅମର ପ୍ରେମର। ହେଲେ ସେ ଦୁଃଖୀ ଆମରି ପାଇଁ ତେଜିଲେ ସରଗ, ମରଣେ ତାଙ୍କ ଖୋଲିଲେ ପଥ ଅମର ପ୍ରେମର। ଅନାଥରେ କୃଷ ଉପରେ ଝୁଲୁଛି ତାଙ୍କ ଶରୀର, ମୁଖତି ଘେନ ଯାଉଛି ଝରି ତାଙ୍କରି ରୁଧିର। ଆଶରେ ଆସ ପାପୀ ମାନବ ଯୀଶୁଙ୍କ ଚରଣେ, ହୋଇ ବସୁଛି ଗାଇବ ସ୍ତୁତି ତାଙ୍କରି ନାମର। ଆଶରେ ଆସ ପାପୀ ମାନବ ଯୀଶୁଙ୍କ ଚରଣେ, ହୋଇ ବସୁଛି ଗାଇବ ସ୍ତୁତି ତାଙ୍କରି ନାମର। ଅନାଥରେ କୃଷ ଉପରେ ଝୁଲୁଛି ତାଙ୍କ ଶରୀର, ମୁଖତି ଘେନ ଯାଉଛି ଝରି ତାଙ୍କରି ରୁଧିର।
ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସମୟରେ ଯିବା। ଯେପରି ଆମମାନେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆସୁଥିଲୁ, ଆମ ମଣ୍ଡଳୀଭୁକ୍ତ ସମସ୍ତ ପରିବାର, ଏହା ସହିତ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସଦସ୍ୟ, ସଭ୍ୟା, ପୁଣି ମଣ୍ଡଳୀର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ୱିଙ୍ଗସ୍ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅସୁସ୍ଥ ପୀଡ଼ିତ ଥିବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ଆମମାନଙ୍କର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବାପା ମା'ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ଦେଶ ନିମନ୍ତେ, ପୃଥିବୀ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଏଣୁ ଆସୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ନିଜ ନିଜ ହୃଦୟକୁ ଏକ କରୁ, ପୁଣି ଏକ ଚିତ୍ତରେ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଜାଉ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଅସୀମ ଅନନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟ। ଅନାଦି କାଳରୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ହୋଇ ଆସିଅଛ। ଏଥିପାଇଁ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ବିପଦ ସମୟରେ, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରଖିଛ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି, କାରଣ ମୋତେ ପୁଣି ମୋ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ, ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତାଙ୍କୁ ଏହି ଭୟଙ୍କର ମହାମାରୀରୁ ରକ୍ଷା କରିଛ। ସଂକ୍ରମଣ ହେବାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛ। ଏଥିପାଇଁ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ଆଜି ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛୁ, ଏହା କେବଳ ତୁମରି ଅନୁଗ୍ରହ ଅଟେ, କେବଳ ତୁମରି ଦୟା ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ଏହି ସମୟରେ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସଦସ୍ୟ, ବିଶ୍ୱାସିନୀମାନଙ୍କୁ ତୁମ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ, ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଦିନକୁ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପ୍ରଭୁ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ହେବା ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଅ, ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେପରି ମାଣ୍ଡଳିକ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସରେ, ପ୍ରେମରେ, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରୀୟ ଦତ୍ତ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ, ଆତ୍ମିକ ଦାନରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଅ। ଶାରୀରିକ ଭାବରେ, ମାନସିକ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେମାନେ ଯେପରି ତୁମ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେବୁ, ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରତି, ପୁଣି ତୁମ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି କ୍ଷୁଦିତ ତୃଷିତ ହେବୁ, ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ମୁଖ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବୁ, ସେହି ପ୍ରକାର ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଦୟା କର। ତୁମ ଛାମୁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନମ୍ର କରି ପ୍ରଭୁ ମନ ଫେରଣ କରି ପ୍ରଭୁ ସର୍ବଦା ତୁମର ଗୁଣକୀର୍ତ୍ତନ କରି ବଞ୍ଚିବୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଅ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ତୁମ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ପରିବାର ବର୍ଗ, ଗୃହର କର୍ତ୍ତା କର୍ତ୍ତୀ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଅ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଆଡ଼େ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଆଡ଼େ ପ୍ରଭୁ ହସ୍ତ ପ୍ରସାରିବେ, ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ତୁମର ଇଚ୍ଛାକୁ ବୁଝିବେ। ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ନା କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ରୁହନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସମସ୍ତେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ତୁମଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ବଞ୍ଚିବେ, ତୁମଠାରେ ନିର୍ଭର କରି ବଞ୍ଚିବେ, ଏଥିପାଇଁ ଦୟା କର। ପରିବାରମାନଙ୍କରେ ଥିବା ଦୁଃଖ, ନୈରାଶ୍ୟତା, ସମସ୍ୟାକୁ ତୁମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୂର କର। ପ୍ରଭୁ, ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅସୁସ୍ଥ, ପୀଡ଼ିତ, ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଦାନ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ଏହି ସମୟରେ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସ୍ଥଗିତ ରହିଛି।
এই কোভিড-19 ସକାଶେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ତୁମେ ଦୟାକରି ଦେଶକୁ ଏ ମହାମାରୀରୁ ମୁକ୍ତ କର। ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟର ଦ୍ୱାରକୁ ଉପାସନାର ଦ୍ୱାରକୁ ପ୍ରଭୁ ମଣ୍ଡଳୀ ସହଭାଗିତାକୁ ତୁମେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କର, ତୁମେ ଦୟା କର। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଦେଶ ନିମନ୍ତେ, କେବଳ ଆମ ଭାରତ ଦେଶ ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ଦେଶର ଏ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଦେଶ ଉଣା ଅଧିକେ ପ୍ରଭୁ ଏହି ମହାମାରୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଅଛୁ। ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ, ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଏହି ମହାମାରୀ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ତ୍ରାସଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା କର। ଦେଶବାସୀକୁ ତୁମେ ସୁସ୍ଥତା ଦିଅ, ଦେଶରେ ତୁମର ସୁସ୍ଥତା ମଧ୍ୟ, ଆଉ ଏହି ଭୟଙ୍କର ମହାମାରୀ ମଧ୍ୟରେ ତୁମର ଯେଉଁ ମହାନତା ତୁମେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛ ପ୍ରଭୁ, ତାହା ବୁଝି ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ଜିହ୍ବା ତୁମ ନାମ ସ୍ୱୀକାର କର। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଯେଉଁ ବିଷୟ, ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା, ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଛି ତାହାର ପୁନର୍ସଂସ୍ଥାପନ ତୁମେ କର, ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଅ। ପ୍ରଭୁ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଦେଶର ପ୍ରଭୁ ଶାସନକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଅ। ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ତୁମ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ, ସେମାନଙ୍କୁ କୃପା କର। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଏ ମହାମାରୀର ପ୍ରଭୁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ ରହି ପ୍ରଭୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେବାୟତରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କର। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଈଶ୍ୱର ହୁଅ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ତୁମର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯିବୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କଥା କୁହ, ଆମମାନଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରି ତୁମର ବାକ୍ୟକୁ ଅବଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ମୋତେ ତୁମର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କର। ମୋ ମୁଖରେ ତୁମେ କଥା କୁହ, ମୋର ହୃଦୟର ଚିନ୍ତା, ପୁଣି ହୃଦୟର ଭାବନା, ମୁଖର ବାକ୍ୟ ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରଭୁ ସୁମିଷ୍ଟ ହେଉ। ଉପାସନାର ଅବଶିଷ୍ଟ ସମୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ଆମେନ୍। ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଆଜି ଏକ ସ୍ୱର ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟା ଠାରୁ 12:20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ UCPI ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ଭାରତ ଦେଶରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଅଛି। ଏଣୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି, ଉପାସନା ପରେ ପରେ ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପରିବାର ସହିତ ସମବେତ ହୁଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଶ ନିମନ୍ତେ, ଦେଶବାସୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ଦେଶର ମଣ୍ଡଳୀ ନିମନ୍ତେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଆମେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଅଛୁ ଲୁକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 13 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦରୁ 5 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶଟି ଅଧ୍ୟୟନ କରୁ, ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶଟି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ, ଯାହା ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ପୁଣି ଯେଉଁ ବିଷୟ ପ୍ରତି ପରମେଶ୍ୱର ଅତୀବ ମାତ୍ରାରେ ମନୋଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି, ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ଆଶା କରନ୍ତି, ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତା ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ତତ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏହି ଲୁକ 13 ଅଧ୍ୟାୟଟି ପ୍ରକାଶ କରେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୁଣି କେତେକ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି। କେତେକ ଲୋକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି, ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ
से माने गोटे दुर्दशा संबंध गोटे विपर्य संबंध गोटे कालामिटी संबंध से माने पचारुछन्ते आउ सही कालामिटी बा से दुर्दशाटी कौन ताहा एक पदरे विस्तृत भाव प्रकाश करा जाइछि। पुणी सही दुर्दशार विषय शुणिला परे प्रभु जीशु ख्रीष्ट आउ एक दुर्दशा संबंध आउ एक विपर्य संबंध से लोक मानू अवगत कराउछन्ते। केउ लोक माने प्रभु जीशु निकट को आसुछन्ते आउ काहीकि से माने प्रश्न करुछन्ते सेमानकर प्रश्न करिवार उद्देश्य अभ्यंतरीण चिंताधारा कौन ताहा आमे एही स्थान रे देखुछु। जदि 12 अध्याय 56 और 57 जदि पढ़ू किए माने केउ माने जीशु को निकट को आसुछन्ति आउ एही विषय रे जीशु को पचारुछन्ति कहउछन्ति ताहा उल्लेख करा जाय अछि। सेही लोक माने जहाँ 12 अध्याय 56 पद लिखा जाय अछि रे कपटी माने आउ एही शब्दटी प्रभु जीशु ख्रीष्ट सर्वदा सेही लोक मानकु आक्षेप करि कहउतिले जो माने साधुकी ओ फारुसी थिबे। आउ साधुकी फारुसी माने केबे मध्य स्पिरिचुअल लेसन को आत्मिक शिक्षा को निजस्व करनथिले जदिओ से माने ईश्वर को व्यवस्था उपरे पारंगम थिले पांडित्य हासिल करथिले निपुणता हासिल करथिले जदिओ से माने ईश्वर को व्यवस्थार पोखत पाइथिले किंतु ताहा सब विषय एक्सटर्नाल थिला बाहिक थिला। आउ ए माने केबे मध्य ईश्वरंकर वाक्य को ईश्वरंकर सत्य परीक्षा सिद्ध वाक्य को निजस्व करुनथिले। आउ एही प्रकार को गोष्ठी प्रभु जीशु निकट को आसे एक दुर्दशार विषय को प्रकाश करी दुर्दशा संबंध में प्रश्न करी निजर धार्मिकता से माने जे केते धर्मपरायण जीवन काटुछन्ते से माने केते जे विश्वस्त जीवन काटुछन्ते से माने जे केते ईश्वरीय परायण भाव ने जीवन काटुछन्ते ताहा प्रकाश करिबा उद्देश्य रे से माने पचारिछन्ते। किंतु जे अंतर देखते जे हृदयर भावना को बुझंती जे मर्मर परीक्षा करती से मानकर कथारे प्रभावित होई नाहंते जहाँ से माने देखैबा पाई प्रकाश करिबा पाई प्रमाण करिबा पाई चाहुथिले तार विपरीत रे प्रभु जीशु ख्रीष्ट एक सुंदर कथा एक आवश्यक विषय जहाँ मनुष्य निमंते प्रत्येक निमंते जहाँ सार्वजनीन आवश्यकता तत्संबंध में प्रभु जीशु ख्रीष्ट आलोकपात करुछन्ते। प्रिय बंधुगण अनेक समय कौन एक घटना को नहीं कौन एक विषय को नहीं आमे विभिन्न प्रकार रूप विभिन्न प्रकार व्याख्या विभिन्न प्रकार चिंता विभिन्न विश्व प्रकार आलोचना आमने करि थाउ। आउ जेते बेले कि दुर्दशा मानक जीवन को आसे दुर्दशा यह सार्वजनीन विषय अटे दुर्दशा समस्त पाई अटे विपर्य सम्मुखीन आम समस्त हो हुए तो ए विपर्य बेले बेले मनुष्यकृत हो पारे ए विपर्य बेले बेले प्राकृतिक हो पारे आम समस्ते विपर्यर सम्मुखीन होता आउ जिते विपर्यर सम्मुखीन होता हुए तो से विपर्य किछि शिखिबा परिवर्ते विपर्य किछि आत्मिक शिक्षा लाभ करने परिवर्ते आम विपर्य को आकलन करने को बसी था आउ ए विपर्यर शिकार होइतिबा लोक मानक विषय विपर्यर शिकार होइतिबा व्यक्ति विशेष संबंध में आम विभिन्न प्रकार कथबार्ता करिथाउ ताहा ही एही स्थान रे आम देखुछु। एही लोक माने पिलातो करिथिबा क्रूरतार कार्य को
निष्ठुरतार कार्य को कठोरतार कार्य को जीशु आगे प्रकाश करी जीशु शुणा चाहूले जे पिलातों विरुद्ध में जीशु कौन कहवाक चाहते कि बा यह शुणवार अपेक्षा थिले जे से लोक मैंने जो मैंने हत्या होती से संबंध में जीशु कौन मत देवाई चाहते यार अपेक्षा थिले ताहा ही मनुष्यर मानसिकता अटे ताहा ही मनुष्य समाजर मेंटालिटी एटीट्यूड अटे जेतेबेले दुर्दशा आसे आमने दुर्दशार कारण खोजिबाकू पछई न था। प्रिय बंधुगण एथिरु आमानकू गोटे आत्मिक शिक्षा प्रभु जीशु ख्रीष्ट देउछन्ते कि दुर्दशार कारण काहीकि 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 केउ कारणरू एहा खोजी बसिबा बदल रे जदि ए दुर्दशारे जदि आमे गोटे प्रश्न करूँ कौन ए दुर्दशारू प्रभु मते कहवा पाई चाहते कौन ए दुर्दशारू प्रभु मते शिखेबा चाहते यही प्रश्न जदि आम हृदय में उंकी मारी उठे प्रिय बंधुगण ताहा आमानकू ईश्वरंकर निकटवर्ती करई पारिबो। आज जो विपर्जयर सम्मुखीन आम यह तो आरंभ मात्र ईश्वर वाक्य प्रकाश करे एपरी एक समय आसुअछि दिन आसुअछि गगनमंडल रे समुद्र रे भूपृष्ठ रे विपर्जय विपर्जय देखा सबुर विपर्जयर कारण आमे कौन खोज बसिथिबा कि सबु विपर्जय केहू कारण होउछि ताहा कौन अनुसंधान कर बसिथिबा कि ना विपर्जय प्रभु आमानकू कौन शिखेबा चाहते विपर्जय प्रभु आमानकू केउ विषय आशा करुछन्ति विपर्जय मध्य प्रभु आमानकू ठारू केउ विषय अपेक्षा करुछन्ति ताहा जानिबाकू चेष्टा करू। प्रिय बंधुगण विपर्जय समस्तक पाई रही वी ऑल विल फेस ट्रेजेडी कैलामिटी इन आवर लाइव्स केतेक दुर्दशा तो प्रिय बंधुगण अकस्मात भाव में आसे केतेक दुर्दशा प्राकृतिक विपर्जय भाव में आसे आ समस्त दुर्दशा आमानकू किछि विषय शिक्षा प्रदान करे। ए शास्त्रांश आमे केतोटी विषय आलोचना करबा पाई जिबा। प्रथम विषय जेतेबेले आमे 13 अध्यायर 1 पदरु 5 पद पर्यंत पढ़ुछु ए अध्याय रे आमे केतोटी विषय को चिंता करबा आ निजको प्रश्न करबा ए जो कोविड-19 रो दुर्दशार सम्मुखीन आमे होछु ए दुर्दशा रे आमे कोन ए विषय प्रति को भाविछु कि जदि भावी ना हूँ यही शास्त्र अनुसार ईश्वर को वाक्य अनुसार टिके आमे निजको प्रश्न करूँ। अनेक समय जीवन रे अनेक सब घटना घटी जाए आम आखि आगरे आमे अनेक विपर्जयर अवस्था को देखिछु। प्रश्नटी है जहाँ भी आपणकर विपर्जय अवस्था अच्छे जहाँ भी आपणकर जीवन में दुर्दशा देखुंत यूनिवर्साली हो कि प्राइवेटली हो आपण कौन से दुर्दशा शिखी आपण केबे कौन प्रश्न करिसेंति कि ए दुर्दशा रे प्रभु मते कौन शिखिबा पाए कहउछन्ते। ए पैसेज रो आमे देखिबा पाई छिबा। प्रथम विषय दुर्दशा आकस्मिक अटे दुर्दशा समस्त अटे दुर्दशा केतेबेले केउ परिस्थिति रे काहाकू मारी आसीबो ताहा आमे जानिना। तेबे दुर्दशा आमानकू केतोटी विषय शिक्षा दिए। प्रथम विषय दुर्दशा यह शिक्षा दिए जे मृत्यु ओ विचार जेहेतु निकटवर्ती
एणु वास्तव मन परिवर्तन द्वारा निजको प्रस्तुत करू। आउ थरे कहबाक चाहिए जीवन में घटुवा समस्त दुर्दशा ताहा प्राकृतिक विपर्यय हेउ केबा मनुष्यकृत विपर्यय हेउ केबा व्यक्तिगत विपर्यय अवस्था हेउ केबा पारिवारिक विपर्यय अवस्था हेउ समस्त विपर्ययता समस्त दुर्दशा आमानकु कहे मृत्यु ओ मृत्यु पर विचार निकटवर्ती अच्छी निकटरे अच्छी एणु वास्तव मन परिवर्तन द्वारा निजको प्रस्तुत करू। प्रिय बंधुगण इंस्टेड ऑफ आस्किंग व्हाई कहीं प्रभु एक करिल कहीं प्रभु ताहा कल कहीं प्रभु कोविड-19 ए समस्त प्रश्न पचारिबा पूर्वरु आसु आमने एही विषय को सुनिश्चित करू जे मृत्यु ओ विचार आमानकर निकटवर्ती कारण ईश्वर वाक्य यह प्रकाश करे एवरी पुस्तक तार 9 अध्याय 27 और 28 पदरे मनुष्य निमंते एकाथरक मृत्यु पुणी तापरे विचार रही। मृत्यु परे आपण मन परिवर्तन करि परिबे नाही। मृत्यु परे आपण पाप क्षमा पाई क्रंदन करि परिबे नाही। मृत्यु परे आपण पाप स्वीकार करि परिबे नाही। आपणको निमंते सुजोग नाही कारण मृत्यु परे विचार। एणु प्रतिटी दुर्दशा प्रतिटी विपर्यय अवस्था जीवनर आमानकु एही शिक्षा दिए जे आमे वास्तव मन परिवर्तन करी निजको प्रस्तुत रखु। प्रभु जीशु ख्रीष्ट यही 13 अध्याय रे 2 थर से कहते ना मन परिवर्तन कर न कले तुम्हें माने समस्ते से ही प्रकार रे विनष्ट हो से ही प्रकार विपर्यय दुर्दशा अकस्मात आम जीवन में आसी पड़ो जो दुर्दशा आम सुजोग देव ना मन परिवर्तन करने। द्वितीय विषय दुर्दशा केवल जे यह शिक्षा दिए जीवन और मृत्यु और विचार निकटवर्ती ताहा जे केवल शिक्षा दिए ताहा नुह जीवन प्रत्येक दुर्दशा आमानकु शिक्षा दिए जे जीवन क्षण भंगुर अटे। एणु एही जीवनर परिसमाप्ति पूर्वर विचारर सम्मुखीन हेबार पूर्वर ईश्वर सहित आमे यथार्थता हासिल करूँ। प्रिय बंधुगण मृत्यु जेपरी अकस्मात आसे आउ जीवनर परिसमाप्ति घटी जाए ताहा आमे जानी न था किंतु दुर्दशा आमको शिक्षा दिए जे जीवन क्षण भंगुर अटे क्षण कालस्थायी अटे अल्प निमिष अटे। एणु ए जीवनर परिसमाप्ति पूर्वर जीवन में शेष संध्या माड़ी आसी पूर्वर आउ विचार सम्मुखीन होगा पूर्वर ईश्वर सहित आम यथार्थता वी मस्ट गेट राइट विथ गॉड आम ईश्वर सहित यथार्थता लाभ करूँ। प्रिय बंधुगण ए गालिलीय लोक माने जो माने बलि उत्सर्ग करने मंदिर को आसीथिले जो माने बलि उत्सर्ग करने आसीथिले से माने केबे भी भाभी नथिले जे सही दिन से मानकर शेष दिन हो से माने केबे भी भाभी नथिले जे सही दिन से माने संपूर्ण भाव में निजर जीवनर दीप को लिभेई देबे यह से माने केबे भाभी नथिले कियो बात चारि पदरे से शिलोहरे जो 18 जन मृत्युवरण कले से माने केबे मध्य भाभी नथिले जे सेठी से मानकर शेष दशा भोग करिवे। जीवन असुनिश्चित अटे अनसर्टेन अटे जीवन क्षण भंगुर अटे
जीवनर प्रदीप केबे जे लिभिजिव जीवन एक पानी फुटुका सदृश ताहा केबे जे फुटिजिव आमे ताहा जानुना। आयुब जीवन को एक छाया सहित तुलना करते, जीवन को एक बाष्प सहित तुलना करते। ईश्वर को वाक्य जीवन को विभिन्न प्रकार पुष्प सहित तुलना करे, जीवन को अति संक्षिप्त भाव में कहानी सहित तुलना करा जाए। यह एक तृण परि अटे, घास परि अटे। क्षणेके देखा जाए तो आउ क्षणेके सुखी जाए। आउ एई संक्षिप्त जीवन मध्य जेतेबेले आमे दुर्दशार सम्मुखीन हेउछु, विपर्ययर सम्मुखीन हेउछु, ताहा आमनको यही शिक्षा दिए। आमनकर कर्णरे घंटी मारी कहे जीवन क्षणभंगुर अटे। केतेबेले परिसमाप्ति घटिब, केहू मुहूर्त परिसमाप्ति घटिब, केहू अवस्था परिसमाप्ति घटिब ताहा आमे जानि नाहु। एणु बंची थाउ थाउ ईश्वर सहित यथार्थता लाभ करवा आमनकर कर्तव्य अटे। वास्तव मन परिवर्तन करवा जे यथेष्ट ताहा नुह, मन परिवर्तन परे ईश्वर सहित आमने यथार्थता लाभ करवा एकांत आवश्यक अटे। आपण केते बलवान हुंतु, केते यंग हुंतु, केते हेल्थी हुंतु, वेल्थी हुंतु, मन रखु जीवन क्षणभंगुर अटे। जीवन क्षणभंगुर अटे। आज जदि प्रभु आमको कोविड-19 सुरक्षा देइछन्ते, निरापत्ता देइछन्ते, संक्रमित हेबाकु देई नाहंती, एहा पछरे गोटे मात्र आह्वान रहिछि, मन परिवर्तन कर, मन परिवर्तन कर। मन परिवर्तन एक गुरुत्वपूर्ण आदेश है प्रभुंकर। एणुक से प्रेरित पुस्तक 17 अध्याय 30 पदरे कहती, समस्त निमंते मन परिवर्तन आह्वान ईश्वर दियंती। प्रत्येक दुर्दशा विपर्य आमनकु कहे मन परिवर्तन करबा निमंते, आमनकु कहे ईश्वर सहित यथार्थता लाभ करबा निमंते। पुणी दुर्दशा तृतीय विषय, जीवनर दुर्दशा प्रत्येक मनुष्य को विवेचना कराइबा, पुणी विवेचना सहित मन परिवर्तन करने टाणी आने। जदि विपर्य अवस्था दुर्दशा अवस्था मनुष्य जदि कठोरतार जीवन काटिब, काठिन्यतार जीवन काटिब, सते जमिति किछि हेई नाही बोली अनुमान कर जीवन काटिब, हाय हाय तार जीवन। प्रभु चाहती आमाने मन परिवर्तन करो। से आशा करती, से आमानक ठारू यह अपेक्षा करती। एथिपाई जदि आमाने प्रभुंकर वाक्य को ध्यान करूँ, पुरातन नियम रे समस्त भविष्यत वक्ता मानक द्वारा, जिसा भविष्यत महर्षि को द्वारा, जिरेमिया महर्षि भविष्यत वक्ता द्वारा, पुणी जेतेक भविष्यत वक्ता मानक द्वारा से गोटे वार्ता प्रेरण करती, मन परिवर्तन कर, मन परिवर्तन कर, फेरी आस, मो निकट को फेरी आस, मो निकट को फेरी आस। प्रिय बंधुगण, आज कोविड-19 ये जो महामारी आमको यही आह्वान दिए, पाप परित्याग कर, पाप परिहार कर, पुणी ईश्वर को निकट को फेरी आस। मन परिवर्तन एक सीरियस बिजनेस ऑफ गॉड अटे। ईश्वर एक गांभीर्यपूर्ण आह्वान अटे मन परिवर्तन करवा। जेसी राय जड़े प्रभुंकर दास एपरी कहते, जो पर्यंत जड़े व्यक्ति अपना पापर
बोध पाए नहीं, जो पर्यंत पापर बोध पाई अनुताप करे नहीं, खेद क्रंदन करे नहीं, पुणी पाप स्वीकार करी जो पर्यंत पाप परित्याग करे नहीं, पाप को घृणा करे नहीं, से पर्यंत से प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर प्रायश्चित बलि निर्गत हेउथिबा क्षमा को अनुभव करि पारे नाही। वास्तव भाव में मन परिवर्तन ताहा ही अटे, मन परिवर्तन ताहा ही अटे। आमने निजर पाप को पापर बोध पाइबा दरकार। आमे जहा करूछु भूल करूछु पुणी ईश्वर को विरुद्ध में पाप करूछु एहा बोध हेबा दरकार। पुणी एथि निमंते अनुताप खेद क्रंदन करिबा दरकार, स्वीकार करिबा दरकार, पुणी पाप को घृणा करिबा दरकार। ताहा ही मन परिवर्तन अटे। मन परिवर्तन अर्थ यह अटे जे आमे पाप को परित्याग करू, पाप को परिहार करू, घृणा करू, पुणी अनुताप खेद क्रंदन सहित ईश्वर निकटवर्ती हो। यह प्रभु चाहते, यह प्रभु चाहते। प्रिय बंधुगण, लुकलिखित सुसमाचार 13 अध्याय गोटे इम्पल्सिव चॉइस, बाध्यतामूलक मननन करने प्रभु जीशु ख्रीष्ट कहते दुईटी ऑप्शन आपण मो रही। गोटे है मन परिवर्तन कर नचे विनष्ट कौटा आपण आज बाछा चाहते। मन परिवर्तन करी बंचिबा निमंते चाहती ना मन कठोर करी मन परिवर्तन न करी विनष्ट होगा चाहती। चॉइस आपणकर अटे। विकल्प बाछा हम ही हम। प्रिय बंधुगण, परमेश्वर आज आपण को मते बाध्य करुछंते। He forces us to make a choice. Repentance ना perishing. विलंब न करो, विलंब न करो। हुए तो केते बेले जे जीवन रे दुर्दशा माड़ी आसीबो, आउ ए संक्षिप्त जीवन सरी जीव, मृत्युर सम्मुखीन हेबा, पुणी विचारर सम्मुखीन हेबा। एहा पूर्वरु आमे विलंब न करो, मन परिवर्तन करो। किबा एहा को पोस्टपोन न करो। आज नुहे मु काली मन परिवर्तन करिबे बोली न कहू। आज अनेक ए मन परिवर्तन वार्ता को पसंद करती नहीं। आज अनेक मंडली रे ए मन परिवर्तन वार्ता दिया जाए नहीं। अनेक विश्वासी माने, अनेक लोक माने आज ए मन परिवर्तन को गुरुत्व नियंती नहीं। पोस्टपोन न करो। यही सुजोग को आमे अख्तियार करू, यही सुजोग को आमे विनियोग करू, पुणी मन परिवर्तन करू। प्रिय बंधुगण, God is so serious about repentance. मन परिवर्तन पाई ईश्वर अपना गांभीर्यता प्रकाश करती। आउ से कहती, हे मनुष्य संतान गण फेर, मो निकट को फेर। आज कौन से मन परिवर्तन आह्वान, मन परिवर्तन स्वर आमे शुणुछु के? किए मन परिवर्तन कर? किए कर मन परिवर्तन? अनेक समय आमने केवल मन परिवर्तन वार्ता को अविश्वासी मानक जो माने हजि जाइछंती पाप रे अछंती से मानक ठारे ही सीमित कर दै थाउ। आ आमने भाबी थाउ वी आर मोर राइचियस देन दोज पीपल। जेपरी ए कपटी लोक माने भाबी थिले सही प्रकार ही आमने मते भाबुछु। से माने जेपरी निजर आत्मधार्मिकता को प्रकाश करिबा पाई, आत्मधार्मिकतार प्रमाण देबा पाई एही प्रश्नटी प्रभु को पचारिथिले। आज मध्य आजिर ख्रीष्टीय समाज, आजिर ख्रीष्ट मंडलीर विश्वासी माने सही प्रकार जीवन काटुछन्ते। किंतु प्रभु ए मन परिवर्तन वार्ता केवल अविश्वासी मानक पाई देइछन्ते ताहा नुह। हाँ प्रिय बंधुगण, जड़े अविश्वासी पाप रही लोक अपना पाप को स्वीकार करी ईश्वर निकट को फेरिबा दरकार, ताहले से बंचिब। एहा सहित
এই মন পরিবর্তনর বার্তা মণ্ডলী ମାନଙ୍କ নিমন্তে ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିମନ୍ତେ ଆହ୍ୱାନ ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ ଓ 3 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ୁ, 7ଟି ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରୁ 5ଟି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିମନ୍ତେ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିମନ୍ତେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚୀକୃତ କିମ୍ବା ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରେ ନାହିଁ, ଅନୁତାପ କରିବା ଉଚିତ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆମେ 2 ଅଧ୍ୟାୟର 5 ପଦକୁ ଦେଖୁ, ଏଫେସୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଫେସୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦେଖୁଛୁ, ଏହା ଏକ ଉତ୍ତମ ମଣ୍ଡଳୀ ଥିଲା। ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ମଣ୍ଡଳୀ ଥିଲା। ଏକ ଆଦର୍ଶ ମଣ୍ଡଳୀ ଥିଲା ଏଫେସୀୟ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଏହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଏହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଅଭିଯୋଗ। କ'ଣ ସେ ଅଭିଯୋଗଟି ହେଲା, ଯେଉଁଠାରୁ ତୁମ୍ଭର ପତନ ଘଟିଛି ସେହିଠାରୁ ତୁମ୍ଭେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ମଣ୍ଡଳୀ ଭାବୁଥିଲା ମୋର ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଲ୍ଫ ସାଟିସ୍ଫାଇଡ୍। ଆଜି ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସେଲ୍ଫ ସାଟିସ୍ଫାଇଡ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ କାଟୁଛୁ, ଆରାମଦାୟକ ଜୀବନ କାଟୁଛୁ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମର ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ କର୍ମ, ଆମମାନଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ୟୋଗ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବାସ୍ ବେଶ୍। କିନ୍ତୁ ଏହି ଏଫେସୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ବଳ ବିଷୟ ଥିଲା, ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ 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 ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହଭାଗିତାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହଭାଗିତାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶା କରନ୍ତି। ହୁଏତ ଆଜି ଏଫେସୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ପରି ଆମେ ଜୀବନ କାଟୁଛୁ। ଏଫେସୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ପରି ଆମେ ଜୀବନ କାଟୁଛୁ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଜୀବନ, ଆମମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମତା କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ କେବେ ଭାବିଛୁ କି ଆମମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କେଉଁ ପଟ ଅଛି? କେବଳ ତାହା ନୁହଁ, ପର୍ଗମ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ପର୍ଗମ ମଣ୍ଡଳୀ ଏପରି ଏକ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀ କି ସାଲିସର ଜୀବନ କାଟୁଥିଲା, କମ୍ପ୍ରମାଇଜେସନର ଜୀବନ କାଟୁଥିଲା। ଆଉ ପର୍ଗମ ମଣ୍ଡଳୀର ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ନା ବିଦ୍ରୋହ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ହୁଏତ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଟୁ, କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ରୋହତାର ଆଚରଣ, ବିଦ୍ରୋହତାର ଜୀବନଶୈଳୀ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପତନ କରିଦେଇଛି। ସେଦିନ ଥିଓଥିରା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା, ସେଦିନ ସାର୍ଦି ମଣ୍ଡଳୀକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସିଦ୍ଧତା ନଥିଲା, ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀ ମୃତ ମଣ୍ଡଳୀ ଥିଲା। ଲାଉଦିକିଆ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଲାଉଦିକା ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ନଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ବହୁ ଦୂରରେ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ମଣ୍ଡଳୀ ସମୂହକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆମେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ଜୀବନ କାଟୁଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଅଛୁ, ଆମର କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ, ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଟିକେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଫେସୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ରୂପରେଖକୁ ନେଇ, ପର୍ଗମ ମଣ୍ଡଳୀର ରୂପରେଖକୁ ନେଇ, ଥିଓଥିରା ମଣ୍ଡଳୀର ରୂପରେଖକୁ ନେଇ, ସାର୍ଦି ମଣ୍ଡଳୀର ରୂପରେଖକୁ ନେଇ, ଲାଉଦିକିଆ ମଣ୍ଡଳୀର ରୂପରେଖକୁ ନେଇ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଟିକେ ଆମେ ଭାବି ଦେଖୁ, ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁ। ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ କର୍ମ, ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଅବସ୍ଥା ସହିତ ଟିକେ ତୁଳନା କରି ଦେଖୁ, କେଉଁଠି ଆମେ ଉଣା ପଡ଼ିଛୁ। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚୀକୃତ କରୁନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରୁନାହିଁ, ତେବେ ଆମେ ପଡ଼ିଯାଇଛୁ। ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଉଛି, ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଉଛି,
आज अविश्वासी को हजि जाइथिबा लोक मानकु पापरे लिप्त रहिथिबा लोक मानकु आह्वान दिया जाउछि मन परिवर्तन कर, मन परिवर्तन कर, कारण स्वर्ग राज्य सन्निकट। आउ जे मन परिवर्तन न करिवो से विनष्ट हेबो, आउ सही प्रकार विनष्ट हेबो। प्रिय बंधुगण, विकल्प फोर्सफुल अटे, बाध्यतामूलक अटे। आपण दुईटी जगार पाद दे चली पारे ना। आज प्रभु आपण को मते कोविड-19 द्वारा ये दुर्दशा द्वारा आज आपण मानू यही कथा शिखेबा चाहते, जहाँ प्रभु मते शिखौछन्ते आपण को मध्य प्रभु शिखेबा चाहते। रिपेंट और यू विल पेरिश। मन परिवर्तन कर, नचेत विनष्ट हेब। चॉइस आपण मानकर चॉइस। आसु यही वार्ता को गुरुत्वर सहित आम निज हृदय को नेऊ। हुए तो आज ये मन परिवर्तन वार्ता आम शुणी 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 विरक्ति हो पड़ीछु, किंतु मन रख जो प्रकार विपर्यय घटुअछि आगामी दिन में घटवा जाऊँगी, ए समस्त विपर्यय आम शिक्षा दिए मृत्यु और विचार निकट अच्छी। ए विपर्यय आम शिक्षा दिए जीवन अति संक्षिप्त क्षण भंगुर अटे। आमको यही शिक्षा दिए जे मन परिवर्तन कर, यह विलंब कर नहीं, पोस्टपोन कर नहीं। जदि मन परिवर्तन न कर, पाप को घृणा न कर, जदि अनुताप न करूँ, जदि खेद क्रंदन न करूँ, जदि आम ईश्वर निकट को विश्वास सहित फेरी न आसू, हुए तो आमे माने से ही प्रकार विनष्ट हो। प्रभु आमको साहाय्य करतु। जिते जन आम वाक्य आज शुणुचु, आम गोटे निष्पत्ति पहुँचु, गोटे निर्णय पहुँचु जे आज मन परिवर्तन कर ईश्वर सहित यथार्थता लाभ करो। प्रभु आम प्रत्येक को आशीर्वाद करतु। आमेन। प्रभुंकर महानाम हो, महानामर धन्यवाद हो ये सुंदर वाक्य पाई। एणु आसुआ माने एक समीक्षार हृदय विवेचना पूर्वक ईश्वर निकटवर्ती हो। पुणी आज आम गोटे निष्पत्ति नेऊ, कारण आम जाना 31 पर आउ कौन होगा जाऊँच। आम शुणुलु कोविड-19 संघर्ष करू करू वर्तमान देश को पंगपाल मैंने आसी पशिगले, प्रवेश कले। गोटे दुर्दशा पर गोटे दुर्दशा पृथ्वी पृष्ठ को माड़ी आसुछि। एणु अनुरोध करी दयाक निज निज जीवन को ईश्वर निकट में समर्पण करंतु। जदि आम कठोरतार पापरे आमर आत्मधार्मिकतार जीवन काटुछु, आम मन परिवर्तन करी ईश्वर निकट को फेरी आसु आमने प्रार्थना करिबा। प्रभु तुमर वाक्य पाई आमे तुमर धन्यवाद करुछु। प्रभु मनुष्य पतन हेबा दिन ठारू आज पर्यंत तुम्हें आमानक प्रति दीर्घ सहिष्णु हो मन परिवर्तन करिबा पाई आह्वान देउछ। तुम निकट को फेरी आसीबा पाई डाकरा देउछ। कहूछ हे मनुष्य संतान, आउ केते काल तुमे आपना दुष्टतारे बंचिब, मो निकट को फेरी आस। हे प्रभु, आज आमने यही बार्ता शुणुछु 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 प्रभु, किंतु आमे मन परिवर्तन करि पारुना। आमने जो अवस्था रे थिलु आज पर्यंत सही अवस्था रे ही अछु प्रभु। आमानकर चिंताधारा जेपरि थिला सेही परि आज पर्यंत आमानकर चिंताधारा मनोवृत्ति रहिছে।
ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ବିନମ୍ର ଭାବରେ ତୁମଠାରେ ନିବେଦନ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ, ଯଦି ଆଜି କେହି ପାପରେ ଅଧର୍ମତାରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ କଥା କହ, ଆକର୍ଷଣ କର, ଯେପରି ସେମାନେ ପାପ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ, ଯଦି ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅବସ୍ଥା ତୁମେ ଯେପରି ଚାହୁଁଛ ସେପରି ଯଦି ନାହିଁ, ମଣ୍ଡଳୀର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଯେପରି ତୁମେ ଆଶା କରୁଛ ସେପରି ଯଦି ନାହିଁ, ହୁଏତ ଆଜି ଆମେ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ପାଇଁ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ଅଛୁ, ଆଗ୍ରହୀ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ସହଭାଗିତାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛୁ, ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ, ତୁମ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଯଦି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ତୁମ ସହିତ ଯଥାର୍ଥତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଅ। ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ମରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହୁଁ, ଆମେ ଅନନ୍ତ କାଳ ନିମନ୍ତେ ବିନଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହୁଁ ପ୍ରଭୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଅ, ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ମାନୁଅଛି, ଆମେନ୍। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ଆମମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମ ନାମ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ ହେଉ, ତୁମ ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେହିପରି ପୃଥିବୀରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଉ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରয়োଜନୀୟ ଆହାର ଦିଅ। ଆମେ ଯେପରି ନିଜ ନିଜ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଅଛୁ, ସେହିପରି ଆମମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା କର। ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଣ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମନ୍ଦରୁ ରକ୍ଷା କର। ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ, ପରାକ୍ରମ, ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମ୍ଭର, ଆମେନ୍। ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅତୁଳନୀୟ ପ୍ରେମ, ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ, ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଧର୍ମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସୁମଧୁର ସହଭାଗିତା ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପ୍ରତି, ପୁଣି ଏ ପୃଥିବୀରେ ତୁମ ରକ୍ତରେ କୃତ ତୁମ ସାଧୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏବେ ପୁଣି ସଦାକାଳ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆମେନ୍। ଆମେନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର।